tuhukan na. Ano? Oh, Oh, kaya na si Boso. Isa na lang ako sa apat. okay. Shout out na. Pwede sintos na rin. Matang ka na. Dala na. Shout out na, shout out. Oh, Ay, yung mga kota. ara ko na pre. Oh, parts. Shout out na, shout out. Wey, wera pa na. Buhay na. Eh, kunin ka na to. Ay, damo pa na. Sabi-sabiso lang ko. Shout out na sa inyo. Oh, damo inyo. Salamat. Ano pa? Salamat eh. Salamat gente. Balik na na eh. Oh. Ato? Kay William yung mobile sounds to. Are o, dala sa vlog ni. Are na. Mindset. Wala. Pasin 5. Kay madam, shout out ta. Salamat yun. Ano ba nando? Dam. Okay lang daw. Ayun na, sino? Ay, mo tayo sa kalibo. Ato pa premium. Ha? Drag shipper Audio Classic of Team Buyog. Mr. Operator, Bira. Okay no, asa kabangan tungkol na para kita sa likod. Ada dyan. Hindi kita iba ni biskan mo. Pungko lang. Okay na si John, natawa niya, Pambit man ang iban. Kaya nabayad mo sila sa gate mo. Una pa lang ampak to. At ang mamatihan, Kyle Audiotech para sa Kalon Tracking, Mr. Operator, Bira. Okay, prepare. Drag shipper Audio Classic of Team Buyog from San Isidro, Santo Niño, San Cotabato. The State Daddy of South Central Mindanao.
58 lang. Okay? 58. Approve? Oo. Check no? Ilista niya. So isukaton na kay Kwan. Kay MG Sound System. Kailangang sukat sa niyang gallon dragging. Okay man? Aton sukaton tanan no kung sino ginawa may pinakalayo nga sentimeter sa aton nga gallon Ay, dragging. puta kay Greg na, wasak na. 70. 90. 99. Di! Okay man? Wasak kay Greg. Wasak na kay Greg, 99. 99. 99. 100 na lang na.